Where is your next destination? So, we're going to safari in Cebu City. So, mag-visita guys sa lahat ng Safari Adventure Park. May a lot of animals na makita dito. Especially ako, in-excite na mas na makita personally ang giraffe. And then later at 1 PM na sa birds show. Then, makita lang dito. Tanan guys live ang mga animals na wala sukad na nakita. A few inches later. Hi guys, ayan sila na sa sulod gid lugar dito sa safari guys. Then dito ang ilang entrance mag-avail me at ilang tag 1,350 I guess with boats go. And if you visit Safari Adventure Park, ayan, so doon sa ng entrance is na ang atong mapilian nga mga kuano ga adventure. Usually na aslay mga gi-offer pud nga kanang kumbi bitaw guys na all attractions dayon nay uban nga nay mga like adventure like zipline, then obstacle course, tapos yung aerial walk ay mapili basta kay if mag-ani mo maglantaw mo guys para maka-choose mo isa yung the best nga gusto. Okay. Hi guys! Hi guys! Ayan, so we have our tickets now. Ayan, so ready na mi mag-tour sa ilahang attractions o adventure park nila dito sa Safari. Let's go! Let's go! We're going to the beach. Hi guys! Ayan, so naami karon sa among first stop. Mag-visit mi sa ilahang Garden of the World. Yan sa mga kauban na dito siguro sa lower part. Hi guys, ayan. So first stop again is the ilahang Garden of the World. Ayan din yung area lugar natin ay mga cactus sa unsa siya klase type of cactus. Ayan, so first na niyo siya makita din guys. Yung lahat din mga klase guys. Then din na sila katong fish pan, katong koi. Very nice, very amazing. Later on guys, more fun pag dito. Later ang ato ma-experience ang mga animals and the other adventure nga among gina-avail. Hi guys! Ayan! So, dagang ka-isda oh. Nakita. Oh my God! Nadagko kayo guys! Ano na? Pagit mo. Nadagko kayo David oh. Saan siya type of fish David? Ano David mo? Pinana? Going sa base camp para sa mong adventure guys. Hi guys, ayan, sinami karon sa base camp kay for our adventure like katong zipline, katong sky bike. Excited na din? Yay! Excited na din? Yan, excited na rin guys. Just keep on watching. Ano ba si Ming? Bye-bye! Hi guys, ayan, tsunami karon sa zipline. Ayan, 1.3 kilometers siya David ba? 1.3 kilometers siya guys. Ay, ayan, so nakaroon. Ano siya ang zipline guys, going dito. Mong stop over dito. 1.3 kilometers. So much excited. Ready na ka David? Ito, line 167, line 272. Okay, ready? Reminders on sir ha? Ready, 3, 2, 1, start. Woo! Hi guys, ayan sumanami sa amo ang zipline! Yes! Our next adventure is skybike!
Hi guys, ayan naman namin sa among zipline o sa among sky bike. So next is ang katong sightseeing na sa mga animals. Let's go! A few inches later. Ayan guys, so first we visit the white African lion. Ayan. Safely, no standing while the tram is moving, and kindly no flash photography. Okay. Thank you so much. Ayan na! Ayan guys! Let's experience the white lion face to face. Yes sir, talo lang. Walay female para di sila mag-away. Kaya mo may makapligay sa ila ha? Pwede pamata sila, sir? Bago pa lang ginang natog, ma'am. Huwag ka mo yung nakatay. Nailayan diri guys sa duha So by the way, they are nocturnal animals. That's why sleep and rest sila daytime. Mas active sila at night. Rotarsier. Bago lang gid na sila ni tulog. Katong last is kaabot pa silang... Wow! So we have here the one with the grayish color with curved horn. So that is wildebeest. So Wildebeest. Down to savannah because of their unusual dancing movements during mating season. Naglaro siya. Wow! Hindi ko na siya ganahan sa naman. Batik na. Sure dito dali. Lagi wala sa diri tapit nga area. Hi! Ali mo diri guys. Kato isa. Are all black, coated by white stripe. So their stripe is unique because their stripe is unique, just like the human fingerprint. Wow! So Come on, 3 years? Some water. Yes. When the moisture from the plants or grass they eat. They are also the national animal of the Qatar and also the logo of the Qatar, that is Madame Gazelle. Ilang kasi Madam Gazelle sa Peppa Pig. Una dito gibutang. Hi guys, ayan so naa diri iya nakalocate ang saltwater crocodile. Ayan dito. Dako kaayo. Kayo eh. Ayan guys, nata karon sa area nga mas daghan gid kaayo crocodile guys. Ayan oh. Iki-MGS na yan. Wow, oo. Oh, naglatak sila guys na ang mga 20 ka crocodile. Naman siya sa mga kuan. River. Cute pa kaya sa kuwaoy. Shoot ka ng design mo. No, cute Ilaga ko muna na yung gadko ka nalaga. Muna sa atong balayan din. Cute na sila. Cute na sila i-train. Na may rabbit. Hi guys, ayan. So manamit lugar migsuro diri sa Safari and Adventure Park. Then the last nga event nga among gi-watch is kato ilang birds show. Ayan. So visit na mo diri guys. Bye.